أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Aujourd'hui, nous allons voir l'exercice numéro 9 de la série de TD, STU. Alors, l'énoncé de l'exercice. On considère de charge électrique ponctuelle Q positive fixée au point A racine de 0 et B 0 à racine de 2. Déterminer en fonction de la distance R qui est au M, le potentiel électrique V au point M de la médiatrice delta du segment AB. En déduire l'intensité du champ E au point M. Représenter qualitativement E. Avec quelle énergie cinétique minimale doit-on lancer de l'infini le long de la droite delta une charge Q' positive pour qu'elle atteigne le point I milieu de AB. Déterminer, alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la figure. Alors ici, j'ai le point B qui est sur 0 à racine de 2 et j'ai A qui est sur A racine de 2, 0. Et ici, j'ai la droite delta qui est la médiatrice de AB. محور القطعة المستقيمة AB. Et ici, j'ai le point M et donc j'ai Q qui est localisé à A et B et Q localisé à B, voilà. Et I, c'est un point. Et donc, ce qui est demandé premièrement, c'est de calculer le champ électrique créé en M. الحقل الكهربائي المتكون عن طريق الشحنة المتواجدة في B والشحنة المتواجدة في A. Donc ici on a les données. Alors هنا عندنا المعطيات. Donc عندي الشحنة QB راهي في النقطة B، الشحنة QA راهي في النقطة A، وبالتالي إحداثيات النقطة B هي 0 A جذر 2، إحداثيات النقطة A هي A جذر 2 0، ولدينا هنا دونك هنايا عندي مثلث قائم متساوي الساقين قائم في O. دونك لدينا A B au carré عبارة عن علاقة فيثاغورس اللي هي A جذر 2 الكل تربيع تعطيني 2 A مربع زائد 2 A مربع وتساوي 4 A مربع. جذر تاع A 4 مربع هو 2 A مربع، وبالتالي عندي المسافة المتواجدة ما بين B و E هي A، والمسافة المتواجدة ما بين E و A هي A، والمسافة المتواجدة ما بين O و E هي A، وذلك حسب خصائص المثلث القائم. لدينا المسافة المتواجدة ما بين B و M هي R1، المسافة المتواجدة ما بين A و M هي R2. المطلوب هو حساب الحقل الكهربائي المتكون في النقطة M عن طريق الشحنتين A و B. لدينا الحقل الكهربائي EA الذي تكون عن طريق QA و EB عن طريق QB، وبالتالي لدينا المحصلة الاثنين اللي هي E. كما نلاحظ هنا فإن الشكل ليس يعني هو بالسهل، وبالتالي هنا طريقة حساب الحقل الكهربائي عن طريق إسقاط الأشعة يعني ليست بطريقة يعني سهلة، وبذلك سوف نختار طريقة أخرى لحساب الحقل الكهربائي. Alors tant que le calcul du champ électrique électrostatique ici c'est pas évident, donc on essaye dans ce cas-là de calculer le champ électrique électrostatique via le potentiel électrostatique. دونك سوف نحسب الحقل الكهربائي المتكون عن شحنتين A و B في M عن طريق حساب كمون الكهربائي في هذه النقطة. Alors si je reviens en arrière, donc j'ai le potentiel électrostatique créé en M, alors via A et B. Donc c'est très facile.
Donc, le potentiel électrostatique créé par n'importe quelle charge, c'est KQ sur R. الحقل الكمون الكهربائي المتكون عن طريق أي شحنة فهو يعطى بالعبارة KQ sur R. وبالتالي بالنسبة للنقطة B فهي R1 والنقطة A فهي R2. Et donc, le total V2M créé au point M, V2M, c'est V2A sur V2B. Donc, V2A, c'est KQA sur R2 et V2B, c'est KQB sur R1. Le problème qui se pose, il faut calculer le R1 au carré qui est égal à R2 au carré. Voilà. Alors, si je reviens ici, donc, شوف معايا هنا. Donc, عندي النقطة BM هو R1 وبالتالي R1 مربع يساوي EM تربيع زائد EB تربيع. وبالتالي EM فهو عبارة عن OM ناقص OE و OM عبر المعطيات هو عبارة عن R و EO هو عبارة عن A. وبالتالي دونك لدينا R1 تربيع يساوي R2 تربيع يساوي EM مربع زائد EA مربع وذلك حسب علاقة فيثاغورس. وبالتالي EM مربع si je reviens en arrière EM تربيع هو عبارة عن OM ناقص OE معناه R ناقص A. Donc وبالتالي فهو عبارة عن R ناقص A. Donc OM moins OE le tout au carré plus EM au carré. Donc RA au carré. Donc c'est OM moins OE le tout au carré plus IA au carré. Et le OM d'après les données c'est R. Et le OI, c'est le A. Alors, on l'a déjà calculé. Alors, regardez ici. Donc, le AB au carré égale OA au carré plus OB au carré. Voilà. Alors, je reviens en arrière. Donc, ici, pour calculer le OI, voilà, regardez ici. Donc le OI, pour calculer le OI, donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai le AB au carré, c'est OA au carré plus OB au carré, qui est 2A au carré plus 2A au carré, qui est 4A au carré. Et donc, le AB, c'est la racine de 4A au carré, qui est 2A. Voilà. Alors, si je reviens, en arrière, donc, ici, j'ai le AB au carré, qui est égal à 2A au 4A au carré, pardon. Voilà. Et donc, la racine de tout ça, c'est 2A. Et comme le AI, c'est AB sur 2, égale à A. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Le AI, celui-là, qui est AB sur 2, donc c'est A ici, et A ici, et A ici. Donc, ça, c'est d'après les propriétés d'un triangle rectangle. ومن خصائص المثلث القائم المتساوي الساقين فإن كل من منتصف الوتر يساوي كلتا جميع الأوتار. Voilà. Donc, le RA au carré, alors, في هذه الحالة هذه, on a remplacé le OM par R et le OI, pardon, par A racine de 2. Alors, je reviens en arrière. Alors ici, normalement, c'est A. Alors, je corrige. Voilà, ici, normalement, c'est A et pas A racine de 2. Voilà. Et voilà. Voilà. Et donc, c'est ça. Alors, donc, le RA au carré, c'est R moins A le tout au carré plus A au carré. Voilà. Et donc, je reviens à la relation de V2M qui est KQA sur R2 plus KQB sur R1.
Et donc, comme les deux R sont égaux, donc je peux les remplacer par la racine de R moins A. De R moins A le tout au carré plus le A au carré. Et voilà ici, j'ai l'expression de V de M. ومن هنا لدينا عبارة V de M التي هي 2KQ divisé par جذر R ناقص A الكل تربيع زائد A مربع. الآن بالنسبة لحساب الحقل الكهربائي فهو من هذه الحالة il va être calculé à partir de l'expression de V. Donc, on a le E égale à moins grade V. C'est quoi le grade la dernière fois? Je vous ai dit, alors, كاين بزاف طلبة كيشوفوا grade يخلعوا. C'est pas la mer à boire. Grade, ça veut dire c'est la dérivée, pas plus. معناه الجراد هو الاشتقاق. ولا باش نقول الحقل يساوي ناقص اشتقاق الكمون نقول الحقل يساوي ناقص جراد الكمون. Voilà. Alors donc, E هو ناقص دي في سور دي ار فوا يو ار. يو ار هو شعاع الوحدة. لماذا؟ لأن في الحالة العامة الحقل الكهربائي عبارة عن شعاع والكمون الكهربائي عبارة عن سلم. alors عند الحصول على عبارة الاشتقاق الكمون الكهربائي بدلالة ار باش نحول العبارة إلى شعاع يجب أن نضربها في شعاع الوحدة. شعاع الوحدة اللي هو هذا UR. Voilà, c'est celui-là. Alors, donc هذه هي العبارة. et donc عندي E égale ناقص جراد V وبالتالي E يساوي ناقص مشتق عبارة V. اشتقاق هذه العبارة 2KQ. alors il sort à l'extérieur parce que c'est une constante لأنه ثابت وبالتالي يجب أن نشتق العبارة 1 على جذر R ناقص الكل تربيع زائد A مربع بدلالة R لأن هنا المتغير هو R. لماذا المتغير هو R؟ لأن النقطة M تتواجد فوق دلتا وقلنا أنه OM هو عبارة عن R. الآن نقدروا نبدلوا لها البلاصة. alors comme M peut changer de place donc le R il peut varier et comme le R il peut varier donc la variable c'est R parce que M peut se déplacer sur delta comme il veut. si M se déplace sur delta donc le R varie. بما أن M يستطيع التنقل فوق المحور دلتا فإن المسافة التي تفصله عن النقطة O OM هي R فهي مسافة متغيرة. Voilà. et donc لدينا العبارة التي يجب اشتقاقها هو 1 على جذر R ناقص A تربيع زائد A مربع. alors maintenant nous allons voir en détail comment faire la dérivée de cette expression. Voilà. et donc ça donc qu'est-ce que moi j'ai fait? donc j'ai converti l'écriture de la dérivée sous cette forme. Donc, au lieu d'écrire D sur DR, c'est tout ça prime. Et ça, c'est l'écriture dont les étudiants sont habitués. Et donc, regardez-moi ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait monter la racine en haut et je l'ai converti sous la forme à la puissance moins 1 sur 2. حولت العبارة الجذر إلى العبارة أس ناقص 1 على 2 وطبقت القانون. اشتقاق الدالة Fn هي NF فتحة في Fn ناقص 1. voilà. donc في الحالة هذه le N هنا هو ناقص 1 على 2 و F اللي هي الدالة هي R ناقص الكل مربع زائد A مربع و X هنا اللي هو المتغير هو عبارة عن R. voilà. نطبق القانون. دونك الاشتقاق تاع العبارة هو ناقص 1 على 2 اللي هو ان في مشتق هذه العبارة اللي هي عبارة الدالة في العبارة نفسها أس ان ناقص 1 اللي هو ناقص 1 على 2 ناقص 1 ليصبح ناقص 3 على 2 وبالتالي هنا دونك هذه العبارة خلاص كملنا منها. دونك عندي العبارة يجب اشتقاق هذه العبارة واشتقاق هذه العبارة R ناقص A الكل تربيع هو 2 في 1 لأن R اشتقاقه هو 1 أس 2 ناقص 1 زائد مشتق A مربع. بما أن A مربع عبارة عن ثابت فإن مشتق A مربع عبارة عن 0.
وبالتالي لدينا المشتق العبارة هو كالشكل الآتي، هو ناقص 1 على 2 في 2 ار ناقص ا أس 1 ومضروب في ار ناقص ا الكل مربع زائد ا مربع أس ناقص 3 على 2. فوالا. وبالتالي أس ناقص 3 على 2 يعني عاود ولا للمقام، وبالتالي عندنا هنا هذا يعني الاثنين تاع الاشتقاق واثنين تاع l'ishtiqaq أيضا. Donc ici on peut simplifier les deux et voilà, et donc on pourra avoir alors cette forme qui est 2kqr-a sur la racine de r-a الكل مربع زائد a بتربيع الكل أس 3 تحت الجذر. voilà. donc هذه العبارة هذه تم اشتقاقها عن طريق هذه العلاقة هذه اللي هي n(f') أس n ناقص 1. باش ما يكونش تيدي طويل دونك نحبسو هنايا et on termine la prochaine fois Inch'Allah. Entre temps on essaye d'avancer dans les cours. Je vous dis au revoir et à la suite du TD.